My wife was godmother to your only child. So, we were coming at the day of my daughter's wedding and saying May to come into mother. What kind of justice is this? Is this the remedy you are giving to me? All the things which I have done to you, you are repaying me, coming at the day of my daughter's wedding and saying me to come into mother. मला काय वाटतंय की आमच्या हे एसबीआय परिवार नाही, ते आमच्या कंट्रीमध्ये जितकं डिपार्टमेंट आहे त्यांच्यामध्ये आमच्या हे परिवार ना हे सबसे छान आहे. आमच्या एसबीआय लाईफला हे सबसे छान आहे आणि त्यांचे कारण आहे की आमच्या एसबीआय लाईफ त्यांच्यामध्ये इतकं टॅलेंट आहे, इतकं पोटेन्शियल आहे. आणि सर हे गोष्टी सांगितले होते की त्यांच्या स्मॉल सॅक्रिफाईस आहे, त्यांच्या सैक्रिफाइस त्याच्यासाठी आमच्या हे एसबीआई लाईफ इन पंजाबी ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜੋ ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਸੈਕਟਰਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੈਕਟਰ ਸਾਡਾ ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ ਇਹ ਸਭ ਸੇ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਸਭ ਸੇ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸੀ ਕਿ सर एक गल दसे होते कि उन्होंने क्या सी कि साडे जो एसबीआई लाइफ विच इतना टैलेंट है, इतना पोटेंशियल है और जो छोटी छोटी चीजें उन्होंने सैक्रिफाइस किया है सारे स्टाफ ने, सारे लोग ने, उनके कारण जो है आज एसबीआई लाइफ जो है एसबीआई लाइफ है आज के समय विच माया करतो तुम्ही एवढा खर्च करून शहर खर्च माया करतो तुम्ही पुरा रोलो पम मैदागेने रोलो 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 पम मैदागेने रोलो पम मैदागेने इडी अप्पा याडो याडो सिरी सामने तडू तडू रोलो पम मैदागेने रोलो पम मैदागेने আমি মনে করেছি কি আমাদের এসবিআই লাইফটা আমার মুলকে সবচেয়ে সেরা সেক্টরটা আমি মনে করছি। আর তাদের কারণ আছে কি আমাদের এসবিআই লাইফে খুব মেধাবী ছেলে মেয়ে আছে। আর আমি যখনই সবকে আমি দেখা করে আমাকে খুব ভালো লাগে। আর স্যার এই জিনিসটা বলেছিল কি আমাদের এসবিআই লাইফ তাদের সবু ছেলে আর মায়া আছে, সে খুব স্যাক্রিফাইস করেছে। আর সে জিনিসটা কারণ আছে কি আমাদের এসবিআই লাইফটা এতে দারুণ পজিশনে আছে।
ए ଜାଣିଛ କିଓ କାଣା କରବ ହୋ ସଲା କମ୍ପାନୀ ଦିନ କେ ଦିନ ଏନ୍ତା କରୁଛେ ଯେ ନାଇଁ କହି ହୁଏ ନା ଦିନ କେ ଦିନ ଯାହା କରୁଛେ କାମ କରବାକେ ବଡ଼ା ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ନା ଯେ ତମକେ କାଣା ଲାଗୁଛେ କହ ତମକେ କାଣା ଲାଗୁଛେ ତମକେ ଇନେ ସଷ୍ଟେନ୍ କରିପାରବ ତ Good.